দেখুন যেটা গলা ভিডিওরে কহিলে কি নেক্সট ভিডিও আইবার ভিডিও পার্ট এ ডবল ধড়ি উপরে দেবে তো ডবল ধড়ির দেখুন ই সব কলেকশন আছে আমি আজি খালি ডবল ধড়ি কলেকশন দেখমা তো দেখুন ডবল ধড়ি শাড়ি কলেকশন মানে কেনতা কেনতা আনিছন আপন মানে দেখুন ভলসে দেখুন চিন্ময় ভাইঙ্কর ডবল ধড়ি কলেকশন আসিগলা নুয়াখাই উপলক্ষে নূଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ আর দিহিনা টিকে ভলসে দেখিদেমা টিকে আজি পুরা পুরি হলিউড স্টাইল মুই ভিডিও বনাবাকে চেষ্টা করমি তো এটা কেতে লগাবে এটা আসবা 4500 4500 টঙ্কা আর গুটে কলেকশন দেখুন ব্লু আউ সেটা কা কলর বলছন যে মেজেন্ডা মেরজেন্টা দেখুন এটা রুদ্রাক্ষ ধড়িওয়ালা है হ্যাঁ ডবল বর্ডর वाला ইতার কেতে রেঞ্জ রাখিছন এটা আসবা 55 5500 ডবল ধড়ি দেখুন কলেকশন আরে বাপরে কলেকশন দেখি পারছন কাম যেতকিরি হয়েছে আপন মানে নাই ভাবুন যে 7000 8000 কি 10000 হেবা বলি সবু বেকার है দাম আপন মানে জানি পারবে খালি ভল সে দেখুন ভিডিও কে ফার্স্ট নেকি লাস্ট তক 5300 ঢুঁড়ে হেলে বি আপন মানে নাই পাই পারন এন্তা কলেকশন দেখুন আর গুটে কলেকশন পুরা পুরি হেভি হয়েছে দেখি পারছন মুহ সাইড দেখলে আর বডি সাইড আপন মানে দেখুন কেতা লাগুছে তাজমহল ডিজাইন কেতে লাগুছন এটা 5500 5500 টঙ্কা দেখুন বাকি আপন মানে তো জানিছন চিন্ময় ভাই ডবল বড় রেট কেনতা লাগছি কাଣା লাগছি সব জানিছন কহবার না পড়ে কহবার নেন আমি কই দমু 6000 এটা আমার যেটা ডবল বড়র মাছ বড়র সবু 6000 পড়বা সবু 6000 পড়বা দেখুন বাকি রেট মানে জানিছন আমার ঘর রেট কেনতা এনে কে দেখুন এটা আঁচল আসবা 6000 বল না হ্যাঁ দেখুন পুরা বডির লুক আপন মানে দেখুন কেনতা ওয়ার্ক হইছে তার বাদে দেখুন আর গুটে এটা কায় কলর কি জানে মুই তো নেই জানি এটা মেহেন্দি আর ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে আচ্ছা দুইটাকে মার্চ করাইছে নাকি ঠিক দেখুন পুরা শাড়ির লুক দেখলে পাট শাড়িকে পুরা কাঁটে কি টক্কর দৌছে দেখুন হেই 6000 6000 আরে বাহ এটা গোটে কায় কলর হ চিন্ময় ভাই এটা এটা স্কাই টাইপ র সর ইয়ে বাগো এটা কেন পাই গেলে ইনতা কলেকশন এটা মল্টি কলর মানে দেখুন আপনার লাগি কেতে মেহনত কলা পরে ই শাড়ি আইনছন সির্ফ চিন্ময় ভাই হি জানিছন দেখুন এটা 6000 পড়বা 6000 টঙ্কা ডবল বর্ডর যেটা বি দেখমা 6000 পড়বা 6000 পড়বা উপরু তল তক দেখুন ই শাড়ির কাম দেখি পারুছন আরে वाह क्या लग रहा है আর দিহির কাম দেখি দন আপনারকু হেই 6000 হি পড়বা শাড়ি কলেকশন দেখুন শাইনিং কালার আসবা মাল্টি কালারের শাইনিং শাড়ি রামা গ্রিন রামা গ্রিন এন্ড রেড দেখুন মানে যেটা পারফেক্ট মানে কলর কম্বিনেশন বলছন হেটা ই শাড়ি দেখুন দেখুন পুরা লুক এটা কেতে লগ পড়বা সেম রেট সবু সেম রেট আসবা ডবল বর্ডর দেখুন আমার অলগা অলগা রেট না আছে গুটে হি রেট আছে গুটে রেট আরে বাহ দেখুন তো আমার মানে আইক লুমিনম আর শাড়ি দেখুন দেখুন যেনটা বি নেবে আপনারকু 6000 পড়বা দেখুন কলেকশন হেই 6000 অতকা কিছু নেই যেনটা দেখুছন হেটাই তো ইথি দেখুন গ্রিন আউ গুটে এটা কাই পিঙ্ক বলমা এটা বেবি পিঙ্ক দেখুন কেনতা লাগুছে পুরা পাট শাড়ি লেখে আপনার ফিল হওয়া দেখুন পাট শাড়ি পিঁধিছেন লেখে লাগবা কাম কোয়ালিটি এন্তা হেই 6000 দেখি পারছন আর গোটে এটা গোটে মস্ত কলরটে লাগলা দেখুন ইউনিক কলর टे প্রায় জায়গায় আমি শুনিছি উইল কলর পিঁয়াজ কলর কে কে কোয়েশন ইটা কলর ইটাকে তো নাই যায় ফুল কে जीवा উইল কে जीवा নাকি দেখুন হেই আপনার 6000 তো ই নুয়াখাইকে নূয়া কলর নূয়া ডিজাইন শাড়ি পিঁধবাকে চাহুছন তো চিন্ময় ভাই সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করুন নম্বর ডিসপ্লে থি শো হচ্ছে দেখুন সেটা হি চিন্ময় ভাইঙ্কর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর কলিং নম্বর আর দেখুন পুরা ই শাড়ির ডিজাইন দেখি পাচ্ছেন কেতে সফট ওয়ার্ক হয়েছে 6000 আরে বাপরে দেখুন কলা সাঙ্গে লাল তো মুই পদে কহেমি কে খরাপ নাই ভাববে মানে স্পেশালি মোর পুরা পুরা দিল ভিতরু কହୁছে যে মানে টিকে গুড়া অছন টিকে সফা অছন স্পেশালি তাঙ্কু ই কলেকশনটা বনে সুন্দর লাগবা হেই 6000 ই আছে এটা বেবি পিঙ্ক রে ব্লু
ଆଉ ଇ କଲର୍ ଲାଗି ତ ସମସ୍ତେ ଦିବାନା ହନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଶାଢ଼ୀ দেখুন এটা টেরাকোটার ওয়ার্ক হইছে দেখো আচ্ছা এন্তা কে কাম জানা ইয়ে বাবু রেনবো লেখে এটা খেলে হিজন क्या बात है পুরা ফেলি এইছো ফেলি এইজন দেখুন আরে বাহ ময়ূরী মানে দেখুন কেনতা লেন্স খেলেইকিরি পুরা নাচুচন খেলুচন ডেগুচন দেখুন আর ই যেন লাইনিং আপন মানে দেখুচন এটা পাট সুতারে হইছে এটা সোনা সোনা सुना है सॉरी सॉरी आई एम सॉरी शक्तिमान দেখুন এটা भी দেখুন এটা भी 6000 পড়বা আর ব্লু কালার এটা ব্লু है ব্লু রে ব্ল্যাক नहीं है শাইনিং হইছে দেখো মা দেখুন কাম দেখুন শাইনিং দেখুন ইয়ে বাপ রে কাম দেখুন দেখি পারুছন কলর মানে জেনটা হেনে মানে ব্ল্যাক পছন্দ করছন মানে সিওর নেবে ସେମାନେ ব্ল্যাক থোড়ি টিকে প্রায় লোক নাই পছন্দ করে ଆଉ ବହୁତ କମ ଦେଖବାକେ ମିଲସି ବହୁତ କମ ଦେଖବାକେ ମିଲସି এই কলেকশন মানে মিলে নাই দেখুন ଏନ୍ତା କଲେକ୍ସନ ତ ବହୁତଟେ ଆସୁଛେ ଲେକିନ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନରେ ବହୁତ କମ ଦେଖବାକେ ମିଲସି বহুত কম ବହୁତ କମ ମାନେ ରେୟାରଲି ଆମକୁ ମିଲସି ଶହେରୁ ଗୁଟେ ଶାଢୀ ବନୁଥିବ আরে বাপ রে তো ই সবু যাহা দেখুছন সবু 6000 দেখুন তো চিন্ময় যে ভাই যেনতা আমকু গলা ভিডিওরে বাদা করিଥିଲେ প্রমিস করিଥିଲେ হে হিসাবে কলেকশন আনিছন তো আপন মানে আউ দেরি নাই করুন জলদি যদি লাইক করুন আর চ্যানেল থি নয়া তো বেল আইকন কে পুরা হিট করে নউন উখড়াই নউন ছুপি ছুপাইকিরি পুরা সেই রেট বিদরে দন পুরা দেখুন কলেকশন দেখি পারুছন আচ্ছা এটা কানা মেরুন নাকি রেড মেরুন নাই মেরুন মোটা কলর মঠা কলর মঠিয়া কলর চন্দন চন্দন দেখুন মানে দুইটা কলর মিক্স পুরা চন্দন নুহে কি পুরা মঠিয়া নুহে মঠিয়া কলর নুহে দুইটা কলর মিক্স আছে ই সবু 6000 হি আপন মানে পাইবে আর দেখুন রামা গ্রিন সঙ্গে মানে ব্লু যেনতা আলু সমোসা পারফেক্ট ম্যাচ বলছেন নাকি হেনতা এটা তার পারফেক্ট মানে ম্যাচিং কলর দেখুন এটা হি 6000 দেখুন এটা দেখুন পুরা ভলসে দেখুন বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন মানে রামা গ্রিনর ক্রেজ তো এবে বি চালিছে পুরা হাই আছে ডাউন হেবার হি নাই পুরা স্বর্গকে ছুঁইলানো দেখুন এটা ওটা বেবি পিঙ্ক আছে বাপ রে বাপ দেখুন তো চিন্ময় ভাই যাহা লাগুছে ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିମାଗକେ ପୁରା ସ୍କାନ୍ କରି ନେଇଛନ୍ କାହାକେ କେନ୍ତା କଲର୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ସେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଛାନି ଛାନିକିରି ଆନିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ବାଛି ବାଛି ନାଇଁ ପୁରା ଛାନି ଛାନି କରି ଆନିଛନ୍ দেখুন আরে ভাই এটা ଗୋଟେ বঢ়িয়া কাম ହେଇছে চিন্ময় ভাই দেখুন কাম দেখুন কেতে সফাই দেখুন প্রিন্ট রে যেন মানে পছন্দ করছেন দেখুন প্রায় লোক বড় প্রিন্টটা পছন্দ নাই লাগে মানে সান প্রিন্ট আচ্ছা ইয়ে চিন্ময় ভাই আজি কিছু ଗୋଟେ জবাব দেবাকে পড়বা কোন মুই কেতেটা ভিডিও দেখিছে চিন্ময় ভাই এতকে সস্তারে দৌছন সুতা ভাল নাই থিবা কলর ভাল নাই থিবা দেখুন তাহাকু কাণ রিপ্লাই দেবাকে চাহুছন ই সবু এন্তা নাই ন যে সেমানকর শাড়ি অলগা ইমানকর শাড়ি অলগা সবকর শাড়ি সমান হি হ্যাঁ ହେଲା মেন এসি কেন রেট রে আনুছি আচ্ছা আচ্ছা তো কেন রেট রে বুনে পারুছি আচ্ছা 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 তো চিন্ময় ভাই সত কথা কহ মতে লাগুছে সে খুদান র আতা পতা পাই যাইছ পুরা বুনকর আগে কোনো বুনেই রানুছন এটা জনা জনা পড়ছে হেতি লাগি সস্তারে পাউছন তো দেখুন চিন্ময় ভাই যেন্তার দামরে পাউছন হেন্তা দামরে দউছন গুটে কথা কি আমি মানে চাইছো কি কাস্টমার আজ্ঞা ভাল রেট রে পাউন হ্যাঁ আউ আমার সম্বলপুরীটা ସବୁଦିନ বଞ୍ଚি উঠিথাও এক তরিকা মানে গাঁ পড়া শহর গলি গুলা সবুঠানে সম্বলপুরি দেখুন আমেরিকা ফামেরিকা পুরা কেনসিয়াড়ে বাকি নাই রহবার কথা দেখুন কলেকশন দেখি পারুছন 6000 টঙ্কা অয়তকা টমাটে বি নাই 6000 টঙ্কা তো দেখুন দেখুন গুটে থাপি গায়েব হয়ে গেলা আর গুটে ই থাপি রহলা ই থাপি ভিতরে দেখমা কেনতা ভ্যারাইটি মানে বাহারিবা দেখুন কলেকশন শর্ট নেবার নে ভুলবি नहीं भूलबे जे चिन्मय भाई मुई गुटे कथा लगी बड़ा मन दुख लागसी कमेंट करसन जे मुई बहुत कथा कहसी भेजे रेसी এটা ই তো মজা দাদা अच्छा तो का करमा हेटा ही मोर आदत बनी जे हेटा ही मोर स्टाइल बनी जे को दुनिया के आई बोला हंसी मजा गई करी सबकर संगे रहबाटा ही बेस्ट है चलो बहुत बढ़िया देखुन ई सब जहाँ देखुछन 8000 टंका पड़वा हैं चिन्मय भाई केते মাত্র 6000 6000 टंका देखुन अधिका काम क्वालिटी लेकिन दाम সেম सेम 6000 देखुन तो इनता कलेक्शन सबुठाने नहीं मिले
आउ सब बेले तो बिल्कुल भी नहीं मिले आ जदि पाट शाढ़ीर लबरन पाट शाढ़ी घिनवाके चाहूचन पिंधवाके चाहूचन पूरा पूरी सागे सागे पहुँची जाऊँ चिन्मय भाई घर के। चिन्मय भाई एड्रेस टी आगे रिपीट कर दियो वर्षे हो गला नुहे कहबार। बड़ बाजार कुष्टापड़ा समलपुर नियर समले मंदिर रोड। बेले हमर लोकेशन पूरा एग्जैक्ट हला बड़ बाजार चौक दुर्गा मंदिर सामना रे मेडिसिन दुकान जुड़े अछि। मेडिसिन दुकान के लागी करी जेन गली अछि हे गली रे आसबे फिर भी ताके भी पूछरे देबे चिन्मय भाई घर केंडा बेले बते देबे कि फिर भी जदि कि पहुँची नहीं पारले केंदा करमा फोन करबे। अच्छा फोन कले बेले फोन कले हमें निजे रिसीव कर एक रिसीव नंबर ना करी गला भी तार माने बते देमु परफेक्ट एड्रेस पूरा। अच्छा अच्छा आर टिके टिके हमर शिप ऑर्डर केंदा करसन जे मते बहुत कमेंट आसु जे मैं केते लोक रिप्लाई देमी थोड़े क्लियर कर दियो। हमर ऑर्डर टा इटा आसी देखुन हमर प्रीपेड ऑर्डर आसी। हां हैला पहला पेमेंट फास्ट पेमेंट आसी। हां आपण जेंडा भी चॉइस करले धरे पकोन ई साड़ी टे चॉइस करले हां ई साड़ी मते भल लागला भल लागला आपण सेटा हम स्क्रीनशॉट नै करी व्हाट्सएप रे मेसेज करबे। व्हाट्सएप रे मेसेज कला परे आपण हमन नु कथा लागबे हमें फिर बते देमु आपन को अछि कि नै। अच्छा 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 फास्ट तो कंफर्म पहला बुझवा के पड़वा। हां बुझी साला परे तार परे आपण पेमेंट प्रोसेस टा आपन को बता हेबा। आपण एड्रेस डिटेल देबे पोस्टल ले जिबा किंबा जदी कहबे बोले बाय बस रे भी पठाबा। तो ऑनलाइन रे गले केते दिन पहुंचीबा? ऑनलाइन रे गले 3 नु 4 दिन ओडिसा भीतर लागसी। हां और अमेरिका अमेरिका गले अमेरिका के एटा डायरेक्ट दिल्ली नु जिबार पड़ो। तो सब किसी डिटेल्स जानि पारबे चिन्मय भाई नंबर रे माने पहला कथा हेबे आपण माने तार बदे जेकरी पेमेंट पठाबे एंता बिना बुझी सुझी के पेमेंट नै पठाबे कथा लागबे। तार परे हमें यदि अच्छे साड़ी कंफर्म करमु बोले आपण पेमेंट करबे। हां माने आपण करी देबे हमें इटा गुटे आइ जे मुई कारी पैसा रखे नै। हां मते भल नै लागे माने असुविधा काना देखुन एबे आमे ई सब वीडियो रे ई कलेक्शन देखुछु से उनकर जदी नै दी परबा बोले मुई मिछुआ आइ गली गला माने सेई जिनि लागे मुई आगरो पेमेंट असल कथा मी कहि दउ जे चिन्मय भाई आजी मते अटकै नै पारन। देखुन ई साड़ी आपन माने समस्त देखुचन माने ई वीडियो ई साड़ी के हजार हजार लोग देखुचन हजार हजार सौ सौ फोन कॉल मैसेज आसुचे ऑर्डर होचे तो स्टॉक आउट भी हेई एसी। तो आपण माने नहीं जानी बुझी करी जदी पेमेंट पठै देले तो फिर चिन्मय भाई हैरान हो जिवे आपण भी हैरान हो जिवे। तो पहला बुझबे ई साड़ी अच्छे कि नहीं केनता तार कंडीशन अच्छे काण एसी की 3 लोग 4 लोग लाइन रे थिबे गुडी साड़ी रे बोले के गुडे बाय चांस पेमेंट कर देला आउ के नै पेमेंट कर। हां देखला बेले ठीक है प्रॉब्लम है। और सब साड़ी माने बेसी भी नहीं थे पीसी रु 2 पीस लास्ट माने अधिका भी नहीं है ऐसी। तो जदि अधिका ऑर्डर हो जिवा फिर आपन को हे गुटे कलेक्शन दरकार थिबा फिर चिन्मय भाई देई नै बारले फिर कहबे चिन्मय भाई हमको ठगी नेले। तो पहला बुझबे फोन कॉल करी करी बुझबे तार बादे पेमेंट करबे। तो सबू ई जहाँ देखुछन ई सब आप माने 6000 पाइबे देखि परुछन काम केनता हिचे पूरा भल से देखुन 6000 टंका पूरा हे थापी रे थापी मारी मारी रखा हिचे देखुन 6000 टंका रे देखुन। तो चिन्मय भाई भीतर खाली 6000 बाहरिबा 6000 क्या बात है देखुन कलेक्शन देखुन। तो आज आप मन के लगी फुल बजेट रे आनीचन डबल धड़ी सोनपुरी साड़ी खाली 6000 टंका रे और पाट पुटा जदि नेबा के चाहबे तो सेटा भी अवेलेबल अच्छे आ कम दाम वाला साड़ी नेबा के चाहबे सेटा भी अवेलेबल अच्छे आ धड़ी सबटा लहरी सबटा एंता नेबा के चाहबे सब अच्छे नहीं के देखुन सब अच्छे ट्रेडिशनल साड़ी माने चाहबे तो सेटा भी पाई पारबे जेंता आप मन को दरकार जेंता आप मन को रिक्वायरमेंट छे सेंता एटा आप माने पाई पारबे। देखुन ई सब 6000 देखि पारले देखुन कलेक्शन रेड कलर देखुन माछ डिजाइन अरे वाह मस्त लाଗୁଛି এই कलेक्शनटा देखुन पूरा भल से देखुचे 6000 टंका। देखुन ई साड़ी मोर फेवरेट कलर है ब्लू कलर पूरा शर्मी आसमी ब्लू कलर देखले देखुन केनता लागुचे। तो आपण मान को ब्लू कलर भल लागसी कि नहीं कमेंट करी जणाबे। देखुन 6000 सबू 6000 आएबा सब पाट धड़ी माछ धड़ी डबल धड़ी आसुचे खाली आपण माने वेरिएंट माने आपण माने देखुन पाट साड़ी ए डबल धड़ी साड़ी बहुत आइचन चिन्मय भाई देखुन सबू इटा 6000 है सबू 6000
তাজমহল ডিজাইন কলেকশন দেখুন এটা বহুত চলছে বহু চলছে মানে ডিমান্ডিং কলেকশন দেখুন মানে ই যেন শাড়ি তাজমহল ডিজাইন ହେଇছে ভাবি দিও সেটা ডিমান্ডিং ହେଇଗଲା ତ নর্তকী আর তাজমহল 6000 দেখুন আরে বাপ রে এটা দেখুন কেতে মানে দেখুন গোল্ডেন লাগি না গোল্ডেন লাগি ডবল শাইনিং আছে মানে ওয়ার্কটা পুরো হাইলাইট হচ্ছে দেখুন কাম কেনতা ହେଇছে ସବୁ টাইট বুনা কলেকশন ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ହେଇଛି আচ্ছা এটা গোটে গোটে নূয়া ডিজাইন আমাকে দেখাবা মিললা নূয়া ডিজাইন দেখাবাকে মিললা দেখুন পুরা শাড়ির লুক হেই 6000 রে হি 6000 পাইবে আর এটা গোটে দেখুন টি ব্লু এন্ড রেড অছে কেতে ছোট ছোট কাম ହେଇছে আপন মানে দেখি পারুছন ই সব আপন মানে পাই যিবে আউ ঘর কি আসুছন তো ভাল কথা আর যদি দুরিয়ারু অছন আসলে ସବୁ ভ্যারাইটি দেখি পারবে দেখি পারবে বাকি যদি দুরিয়ারু রহুছন আইবাকে অসুবিধা হচ্ছে তো ডোন্ট ওয়ারি আপন মানে ঘরে রহিকি পরচেস করুন অনলাইন মাধ্যমে পাই যিবে 3 ରୁ 4 দিন ভিতরে আপন মানে পাইবে দেখুন পুরা শাড়ির ডিজাইন সবু আপন মানে পাইবে আপনার ঘরকে পৌঁছি যা 6000 টঙ্কারে এটা গোটে দেখুন বঢ়িয়া কলর হয়েছে মেহেন্দি কলর মেহেন্দি বাপ রে বাপ से टिश्यू थोड़ी लेखे लागुचे देखुन काम देखुन ये है चिन्मय भाई का क्वालिटी का पहचान देखुन 6000 टंकार के दिले नहीं पारन एंता साड़ी देखुन ये बागो इटा देखी पारुचन केते सारा इटा नर्तकी माने नहीं अरे वाह देखुन सब सखी माने इनु पले जा सब सखी ठीक 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 साड़ी के पले गुटे शाड़ी रे नहीं देखुन काम केनता हिचे सबु शाड़ी रे शाइनिंग आपन मन को वर्क मिलुचे देखुन काम देखि पारछन एते सारा वैरायटी माने गुटे थरे किए केहे भी देखे नहीं थिबे एप तलक देखुन गुटे वैरायटी ऊपर एते सारा कलेक्शन देखि पारछन ग्रीन रेड तो वीडियो के एंड तक वॉच करूँ आउ भी बहुत खास खास कलेक्शन माने अच्छे आप माने ऑरेंज टाइप रो छै माने रेड के नहीं जाय कि ऑरेंज के नहीं जाय माने ऑरेंज आउ टिके रेड मिक्स अच्छे इटा टाइप रो कलर हाँ इटा देखुन कहाँ करमा ना गा नहीं आनले केंदा करमु नहीं के ठीक किछिटा हमको हिंट माने हिंट्स देवार कथा हो हां ठीक लोग के खाली जानवर कथा कि हां इटा हाँ ये सब 6000 आएबा सब 6000 देखुन तो आर आप माने देरी कहेला जे करूचन जल्दी जल्दी वीडियो के शेयर करूँ गाँ पड़ा शहर नानी बहन माँ मौसी भाई समस्त पाक के केहे भी बाकी नहीं रहार कथा समस्त पाक के वीडियोटा पहुँची जार कथा देखुन कलेक्शन वीडियो भी पहुंची जाबार कथा साड़ी भी पहुँची जार कथा तो चिन्मय भाई के आप माने केते भल पाइसन चिन्मय भाई कलेक्शन आपन को केते भल लागसी 1 to 5 रेटिंग देकरी का बसन रेटिंग दून चिन्मय भाई के देखमा आज जना पड़वा वोटिंग हैं वोटिंग वोटिंग ठीक देखुन साड़ी कलेक्शन माने देखि पारुछन बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आनीछन जेन साड़ी देखले बढ़िया लागुचे देखुन जानी इटा भी डिमांड ये बागो इटा 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 काय कलर कहवा चिन्मय इटा इटा मेहंदी कलर है अच्छा अच्छा देखुन माने बुने भी देखुन पूरा टाइट है बिल्कुल जाली जाली नहीं न माने ये मुहटा टिके जना नहीं पड़े कि धड़ीटा जना नहीं पड़े मैं बॉडीटा आपन को देखौछे जाली जाली अच्छे कि पूरा टाइट बुना ହେଇছে टिके आपन को देखामा जासूस कैमरा लगे करी देखुन पूरा टाइट बुना कलेक्शन है 6000 टंका रे आसुचे इटा गोटे येलो पिंक टाइप रो गोटे बाप रे बाप देखुन कलेक्शन केन किस्मे चिन्मय भाई बाछी बाछी आनुचन आप मैंने देखी पारुचन माने एंटर गैलेक्सी रे खुजले भी आप मैंने पाई नहीं पारन एतकी वैरायटी गूगल रे भी सर्च करूँ नहीं पाई पारन एतकी सारा वैरायटी डबल धड़ी ऊपर तो जुड़े पहुंचला अरे बाप रे देखुन कलेक्शन क्या बात है चिन्मय भाई पूरा दिल जीतने लो क्या लग रहा है देखुन कलेक्शन देखुन आप मैंने है आप मैंने 6000 रही पाइबे देखले और देखुन इतार पर मैं लास्ट कलेक्शन देखमा और चिन्मय भाई नु विदा नेमा आउ गुटे नुआ वीडियो रे गुटे हफ्ता पर भेटघाट हेमा देखुन कलेक्शन देखी पारले पूरा दिहिर काम देखुन इटा लाइट कलर ओ छता सीजन रे छता साड़ी ठीक 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 ये छता सीजन बोलछे वर्षा सीजन रे छता साड़ी ठीक देखुन ई सब आपण माने पाइबे 6000 टंका रे
দেখুন পুরা শাড়ির লুক দেখিপারছেন, দিহিটা বি দেখিদন। তো চিন্ময় ভাই ফাইনাল শাড়ি এইটা বি আমাকে 6000 পড়বা। ହଁ ঠিক দেখুন কলেকশন। তো চিন্ময় ভাই কিছু আপনার মেসেজ দেওয়া চাহুছন চিন্ময় ভাই? তো ডবল বর্ডর দেখলে কেমনা লাগলা কাଣା बताबे। হ্যাঁ আমার মা अन्नपूर्णा हैंडलूम के लाइक शेयर कमेंट करवा नहीं भूलबे। হ্যাঁ ଆଉ ମୋର ଆଶିଷ ଦାର ବି ଚ୍ୟାନେଲ के হ্যাঁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର के हाँ। ବି କେବେ ନାହିଁ ଭୁଲବେ। କାଁ ହେଲା ଯେ ଇନୁ ହିଁ ଯେନ୍ଟା ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ମିଲେ ହେଟା ହେ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ହିଁ ମିଲବା। ଆଶିଷ ଦାର Singing ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ହିଁ ମିଲବା। চিং টপাক টপ টপ গানা ঠিক কইতে ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଯେନ୍ ଲାଲ ବଟମ ଅଛି ପୁରା ହଁ। ଉଖଡେଇ କରି ଫେକି ଦେବେ ପୁରା। পুরা রহেবার নাই কথা ପୁରା ଉଲେଇ ଦେବେ। উলে দেবে। আর দেখুন আচ্ছা চিন্ময় ভাই সে সে আপন তোমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার কেতে হেলেন? আমার চ্যানেলে সবস্ক্রাইবর 488 পাখাপাখি হইলেন। তো বাকিটা যেতে রহেলা হজারে কে সেটা কমপ্লিট করে দেবে। ফিল আপ হয়ে যাবে। বেলে চিন্ময় ভাই কেনটা রহিলি সিনে ହଁ আর গুটে হপ্তারে আর হপ্তারে কানা দেবে ଆର ହପ୍ତାରେ ଲୋ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଖମା। লো রেঞ্জ রে রহিলি সিনে Sure. বেলে এগ্রিমেন্ট হই যাও। আর এগ্রিমেন্ট হেলা ହେଲା ଲୋ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଖମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ঠিক। ওকে চিন্ময় ভাই জোহার নমস্কার বাই বাই।